Masya Allah, nih begini nih yang ditiru nih, lihat nih. Yang beling di atas, Bos. Ini di atas. Ya, jangan dong. Tukar posisi. Tukar posisi. Terus aku kebanting-banting lo di atas. Oh, jangan dibanting. Lihat nih, Masya Allah banget nih, lihat nih. Lihat, nggak dimintain tolong langsung ngerjain tuh. Lihat banyak botol kosong langsung dikerjain. Masya Allah. Makasih, Bos.